Sebentar. Oke. Halo Pak Akun. Cukup terlihat jelas nggak ini? Terlihat jelas Pak. Ya. Ini masih aneh bisa mute sendiri. Jadi kontrol dari sana. Alright, sorry. Nah, kembali lagi Mas. Bergaul lagi. Harus di stop dulu ini. Sementara mungkin kalau Pak Akun masih belum siap untuk teknikalnya, mungkin boleh untuk dosen berikutnya supaya bisa menghemat waktu juga, sehingga nanti ketika Pak Akun sudah siap, selanjutnya boleh dilanjutkan lagi oleh Pak Akun, begitu. Apakah sudah ada dosen yang sudah siap? Ya. Pak Yoyo mungkin ya. Gimana Pak Akun? Kalau saya gimana? Suaranya jelas nggak? Suara Pak Yoyo jelas Pak. Bapak pakai apa? Pak headset atau gimana Pak? Saya pakai laptop biasa. Oke, silakan ya Pak ya. Ya. Materinya bisa di-share screen ya. Baik, saya coba share screen sebentar. Share screen ya. Oke. Kelihatan ya Pak? Oke, baik teman-teman semuanya. Hari ini akan dipandu dulu oleh Pak Yoyo, sementara Pak Akun akan menghandle untuk testing lainnya. Bagi Pak Yoyo, silakan Pak, waktu dan tempat saya persilahkan ya. Ini Pak Hasan ya? Pak Hasan, saya mau coba kalau audio, coba saya tes audio bisa nggak? Maksudnya ada latihan speaking gitu, bisa Pak? Oke, kalau radio, Bapak mungkin bukan radio maksudnya. Ini suara, suara. Ada suara. Oke. Kalau suara, nanti Bapak stop dulu share screen-nya. Bapak share screen lagi di Windows yang suara itu, Pak. Itu video atau apa ya, Pak ya? Video MP4. Oke. Berarti nanti 2 kali. Jadi ini setelah materi, nanti baru ke video itu, Pak. Ya, sebentar. Ini kita full screen dulu. Tapi jangan lupa share sound nanti, Pak ya. Ada share sound-nya dia. Share computer sound. Iya, ini bentar layarnya kok. Jadi mengecil. Layarnya nggak kelihatan. Oh, ini ya. Oke, jadi kalau suara nanti... Bapak ada filenya nggak? YouTube. Itu dari YouTube nggak ya, Pak? Videonya dari YouTube nggak? Sudah saya download. Oke, kalau nggak nanti saya bantu aja, Pak. Oh ya, baik. Ya, nanti Bapak biar Bapak oke aja. Ya. Ya. Jadi ini layar udah oke ya, udah kelihatan. Ya, oke, ya.
Oke, ya kita mulai. Oke, good afternoon. Let's start our class today. Okay, today Pak Akun will focus on writing email or letters like that. I'm going to focus on speaking. Okay, hello, can you listen to me? Can you hear me? Listen, sir, but is it clear? My voice, is it clear there, over there? Hello? Yes, Pak. Already answer you in chat, Pak. Okay. Specify link. Right. Okay. Now I'm going to give you, before I start, maybe I need to have a kind of input from all of you. When you are learning English, what do you think is the most difficult problem? Hello? Halo, Pak Hasan. Terusin aja Pak. Terusan aja, karena semua di mute. Tapi Jadi jalan terus Pak. Go on. Saya kalau mau dapat feedback dari mereka gimana? Kalau mau dialog gitu. Kita tanya aja nggak apa-apa. Guys, nanti kalau misalnya mau jawab pertanyaan dari dosennya, silahkan langsung aja ya. Mic-nya dinyalakan ya. Okay. Yeah, I just want to know from you all, what is your problem so far that you think make you difficult to learn English? Yeah, any one of you can, all of you can give input, please. Ya, silahkan. Pak Vanderstoep, Dorcas. Boleh? Halo. Kalau ada yang mau coba jawab. Ya. Hello, sir. Yes, how are you? I'm fine. Yes. Okay, what do you think is the problem? I think, I don't know, my problem is different with the others or not, but for myself, I don't have a friend who can speak in English fluently, so I can't speak in English. Yeah, go on. Yes, sir, I think it's enough. Right. So your problem is in speaking, right? Right. Other comments or feedback from other students, the participants? And with others. Yeah. Yeah. Yeah, any other feedback from other participants of the lesson this afternoon?
Ya, ada dari Pak Vanderstok atau YYAB, atau Dorcas kembali, Abigail masih belum ya. Mungkin ada. Apa kesulitan kalian selama ini kalau dalam berbahasa Inggris? Ada nggak? Coba. So much. Ya, apa halangannya atau tantangannya yang membuat? Yeah, maybe partner is communication. Is my government is nothing because is COVID-19. Okay, no, in learning English, as you know, in learning language, we have to master the 4 language skills, right? Speaking, writing, listening, speaking, writing, listening, and reading, Pak. Reading. Reading, yeah. So there are 4 language skills. Which one do you think makes you difficult in learning English? Harman Pro. Yeah. Okay. Actually, the purpose of our course is to improve your writing and speaking spoken language, or in other words, in speaking English. Okay, so I think I will focus today more on speaking part, and maybe Pak Akun later will explain more about writing. Is that okay for you? Okay, now I have 5 tips to improve your English speaking skills. As I said, there are 4 language skills that must be learned: reading, speaking, writing, and listening. Okay, we will now focus on the speaking part. There are 5 tips that we can learn from this lesson today in improving our English skill. Okay, now let's see the first one. Number 1 that we can do is by reading, listening, and watching. So start from the simple one. Yeah, so start simple by reading, listening to English news, watch the English films. Yeah, sometimes you can watch from the movie when you are reading, although you can read the subtitle of the movie or the film, actually you can improve your English by not watching the subtitle. Once in a while, watching the subtitle is okay, but it is better that if you can switch. Wow. Just watch the movie and try to understand what is said in the movie, and then you can learn from that. Okay, so once again, start simple. You can start by reading a simple book, for example, from the graded reading books. There are many levels that you can adjust to your
needs. For example, if you think you are in the beginner's level, you can start to find reading. There are many in the bookstore or even in the internet. Sometimes they provide free copies of reading books. Okay, and then once again, you can start from reading simple books and then listening to English news, because when you listen to the English news, for example, if you subscribe from foreign channels like CNA or CNN, BBC, and watching news makes you easier to understand, because you can compare the news, because the news sometimes is the same, whether it is in America and Singapore or anywhere. When it is about global news, the content is almost the same. So you can guess the content by listening from English news and compare it with the Indonesian news. The content sometimes just almost the same. So that way can be used to improve your listening as well as your vocabulary. Okay, and then you can imitate and you can learn how they speak. I mean, the news anchor or the one who are in the news, when they have an interview, you can imitate the way they speak, so you can learn the dialects and also many different dialects from all over the world. Okay, and because in speaking also you have to learn the tone, accent, and pronunciation. And now with the internet, all of those things can be learned very easily. So when you find difficult words to pronounce, you can just type in Google, use Google browser, in your browser, use Google, and then you can type how to pronounce some words that you don't know. So that's will help you to improve your pronunciation. Now the next step is the practice speaking aloud. So you can practice with your friend. You can do it with yourself by speaking out loud. You can listen to what you said. So you can see your progress. In this context, you have to stop being hesitant, stop feel uncomfortable. So just practice, and then speak English loudly. The more you speak, the more you learn. So because it is the skill, you have to practice over and over again. The next step is to get a mentor, of course, that will be better and helpful, like what you are doing now. We are to be your mentor today with Pak Akun. Because we are as the mentor today, we happen to be scholars.
we are specialists in English. So that is one of the tips of learning English. You get a good mentor, hopefully like us. So scholars makes your English more confident, flowing, just continuous learning. And if possible, you can continue with your local tutor, nearby masters, or in short, you get the right person that you can practice with. Okay, and then the next, to be a good English user, we have to think in English. So start thinking in English, then speaking that out. It takes time, of course, so use English more properly, because as you know, the language is different from one language to another. So if we learn English, we try to learn in English pattern, okay, using English paradigm. Next, we can also, the next step is we can focus on grammar and typos. Of course, this like when we learn in writing with Pak Akun today, we have to learn how to use the grammar correctly and how to avoid typographic error when typing, so that we can we can improve our English better and better. The last step is, of course, how to learn improving our English is by self-learning from books. There are many resources that you can use from the internet also. And then again, learn from professionals at home, institute, or online. There are many facilities that we can learn. Okay, so that's the tips in improving our speaking. Any questions? Please, if you have any question regarding of what I have said today. Ya, ada pertanyaan yang mungkin disampaikan. Hello, sir. Sorry, Yeah, sir, can you yeah. hear my voice? Yes, I can hear you. Okay. Yes, Halo. please. Mungkin sebelum Ya. ngomong, kenalkan namanya dari panti asuhan mana ya, supaya Bapak nggak bingung. Hello, sir. Before I want to ask with you, let me introduce myself. My name is Jennifer. I'm from Yes, Jennifer. Orphanage. Yeah. And now I have a question. Yeah. Sir, can you give us your maybe motivate, because when we Ini suara. Yes, go on, Jennifer. Okay. Sir, can you give us your motivate, because Yes, go on. Sorry, sir. Yeah, when we want to start to speak in English, we don't have self-confidence, and then I think it's hard. Can you help us, sir?
Yeah, as I have mentioned here, that you have to practice in speaking out loud. You can speak loudly, even first without friend. You can try, because now, especially now, you can record your own voice, right? So you can try, for example, read, start from the easiest book. Just read a simple book and speak loudly so that you can listen to your own voice, whether you pronounce the word correctly or not. And then if you still find it difficult to pronounce some words, now it's very easy. You can just open your internet. You can just use Google, type the word that you know how to pronounce the word, and then you can start pronouncing the word loudly so that you will feel confident how to pronounce the word correctly. And then try to get a partner, a friend to talk to. Now I think it's easy. You can use just your mobile phone. You can find your friend, and then start from the simple conversation. As long as you feel confidence, then you can improve to a more difficult topic like that. And yeah, now I think it's easy if we have strong motivation to learn. There are many resources that can be used. As I said, you can listen to YouTube. There are so many resources there. And like today, actually, I have some samples of conversation that can be learned from. So maybe if we have time, I will play some of the conversation so that we can follow. That's kind of example of how we can improve our speaking skill. So by making a conversation with a friend, it will be better if you can find a tutor or someone who is better in speaking. Okay, does it answer your question, Jennifer? Any other question? Yeah? Nothing. Yeah? Okay, now maybe for now, shall we continue with our sample of conversation or continue with Mr. Akun's program? Yes? What do you think? Yeah, I have some example of a conversation that you can follow or imitate, and otherwise maybe Pak Akun will continue with writing material. Maybe better writing first, and then later, if we have time, we will use the sample of conversation. Is that okay, Pak Akun? Yeah. Okay, yeah. Okay, so I'll continue. Can you hear me now, Pak Yoyo? Yeah, it's very clear, Pak Akun. Okay, now it's good. Yeah. Sorry for the inconvenience at the beginning of our meeting. Yeah. Okay, so after Pak Yoyo, I'll try to continue again. I will skip this
test. This is a kind of quiz actually. I'll just move to, wait a minute, to the, Pak Yoyo, can you stop the share screen first so I can share? Okay. Yeah. Right. Okay. Stop sharing. Which one? Stop share. At the top normally. New share. No. Pause share. Okay. Sharing. Yeah. Is that okay now, Pak Akun? Let me check. We can still see your sharing. I have stopped share. Stop sharing. Already Yeah. stopped share. Oh. Okay. Now, yeah. Now Okay. I can share. Yeah. Right. Okay. Okay. All right. So now I'll move to this slide directly. Teman-teman, this is example of basic letter writing. It is the same as email writing. Jadi tulis surat itu sekarang mostly done electronically. We call it email writing. But we need to understand the part of the writing first, ya. Jadi kita kenali dulu bagian-bagiannya. This is a very simple example. You can see here, the first part is the letterhead. Ya, semua orang kalau sekarang berkomunikasi tentu saja butuh pengetahuan tentang letter writing or email writing yang benar. Ya. Sebelum saya teruskan, we have to remember that normally there are two versions of letter writing. Jadi ada dua versi. The first version, which is very well known, is the American versions. Yeah. But we have also the other version. We call it British versions. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak tahu persis, kita akan mencampurnya, which is not good. Ya. Apa bedanya antara American versions and British versions? Nah, itu nanti kita akan coba lihat. Saya teruskan dulu, nanti I'll go back to that. Jadi contoh ini adalah contoh yang British. Ya. Di sini ada letterhead, biasa alamat kita, perusahaan kita, atau alamat kita sendiri. And then we have the date here, the second one. Terus di sebelah kiri we have inside address. Inside address itu artinya alamat yang kita tuju. Ya. Kemudian ada salutation. Di sini salam pembuka. We call it salutation. Dear Mr. Garcia. Nah, ini penting. Kalau dalam versi Inggris, Dear Mr. Garcia ini, salutation ini akan sangat berkaitan erat dengan complimentary close-nya di belakang, salam penutupnya. Ya. Ini yang di sini Anda tahu tertulis yours sincerely. Kenapa dia pakai sincerely? Karena kita sudah menyebutkan namanya di sini. Jadi kita sudah tahu siapa yang kita address, yang kita tulis, Mr. Garcia. Maka di sini yours sincerely. Dalam British version hanya ada dua yang dipakai, yaitu yours sincerely kalau kita sudah kenal, atau your faithfully, ya, dari kata faithful itu kalau kita belum menyebutkan namanya di salutation tadi. Ya. Jadi salutationnya kita belum nyebutin, kita pakai yours faithfully, artinya kita mengirim ke orang yang memang belum tahu, ya, namanya. Jadi ini sangat rigid. Kalau English atau British version itu rigid. Mereka akan dengan cepat mengenali kita pakai yours sincerely kalau kita sudah menyebutkan nama, atau kalau kita belum menyebutkan nama pakai yours faithfully. Ya. Kalau belum menyebutkan nama itu biasanya kita hanya bilang dear sir atau dear madam. Atau kalau kita nggak tahu cowok atau cewek yang kita kirimin, kita hanya bilang dear sir
or madam. Ya, di atasnya itu di salutation. Sementara untuk American style itu lebih fleksibel, ya. Jadi mereka bisa pakai regard, best regard, kind regard di belakangnya. Jadi tidak pakai your sincerely, ya, atau your faithfully. Ya, jadi itu lebih terbuka untuk American style. Jadi dalam berkomunikasi tertulis ini kita harus sadari kita berkomunikasi dengan siapa. Jadi itu yang poin pertama, ya. Nah, kita lanjutkan. Here we have re. Re itu sama dengan subject. Jadi perihal, ya. Perihal. Kita mau bicara tentang apa. Jadi ini kayak kalau di email kan ada subjeknya, ya, topik yang mau dibicarakan. And then we continue with the body, the content of our email atau letter, ya. Setelah itu kita akhiri dengan ending atau complimentary close tadi, yours sincerely, kemudian diikuti dengan tanda tangan, disebutkan nama dan position, posisi kita. Itulah bagian-bagian penting dari sebuah surat. Tidak peduli itu tertulis masih di printing atau di email. Hanya email kadang-kadang lebih informal, maka dari itu kita akan bahas tentang email. Karena hari ini kita tahu bahwa email adalah sesuatu yang dipakai sehari-hari. Ada beberapa catatan, saya agak cepat saja. Email is fast, reliable, and easy to use when you know how. Ya, gampang, mudah, dan murah. Ya, biasanya gratis, langganan internet aja. But think carefully about who you are writing. Ya. Jadi harus hati-hati kepada siapa and what they might be thinking dan bagaimana reaksi mereka. So impression are most important because you probably want agreement and actions. Kesan pertama dari tulisan atau email kita itu sangat penting karena tentu kita berharap ada respon dan mungkin ada tindakan apa hubungan lebih lanjut dari yang kita tulis. So impression is very crucial, penting, ya. Kemudian think carefully about your purpose of writing before you start and organize your ideas, just as you would when writing a letter. Jadi email sama seriusnya seperti nulis surat juga. Saat ini kan cenderung kita menganggap email itu tidak terlalu serius karena kita sudah terbiasa WA, terbiasa Line, terbiasa chat gitu, ya. Tapi kita harus ingat bahwa email itu cukup serius, ya, walaupun tidak seformal yang surat zaman dulu yang di print, dikirim lewat amplop dan seterusnya. But still you need to consider the purpose of your writing. Kemudian adapt your style of writing according to who you are writing to. Jadi walaupun sehari-harinya kita ini sebenarnya termasuk orang yang tidak terlalu formal, tapi ketika Anda menulis kepada orang yang katakan harus formal, ya, kita harus menyesuaikan style kita harus ikut formal gitu. Jadi jangan pakai style kita yang sudah nature by birth, istilahnya sudah sejak lahir stylenya katakan selengean atau tidak formal gitu, ya. No, try to adapt your style, ya. Oke, ada beberapa poin lagi. Kemudian beware of humor. Kalau di WA itu kan udah terbiasa orang suka istilahnya bercanda lah, ya, humor gitu. Tapi dalam email harus hati-hati. Although writing an email might feel like chatting over telephone or mobile phone, internet, and so on, a written joke is very different from its spoken equivalents. Jadi hindari bercanda, ya, atau joking di email, ya, karena sesuatu yang tertulis itu meninggalkan kesan jauh lebih dalam dan orang bisa baca lagi dan bisa cari tahu maksudnya apa sih gurauan ini gitu. So the advice is just skip or don't use humor, ya. Jadi email itu kan cukup serius. Kemudian, consider who else might read your message. Since part of your message can easily be copied and conveyed to other people using email, check that you would be happy for other people to read what you have written before sending off your message. Jadi sebelum kita
betul-betul send gitu, pikirkan sebenarnya siapa saja yang akan baca email kita. Bisa saja mungkin kita ngirim seseorang dan orang itu akan forward atau akan CC ya ke orang lain. Jadi so we have to be cautious in that case. Hati-hati. Kemudian if you are sending something important, kalau penting banget, misalnya ada surat kontrak atau apa ya, surat perjanjian dan seterusnya, follow up with a fact, kalau ada fact kan nggak bergelar, and or letter mungkin secara resmi ya, atau bentuk lain ya, telepon mungkin bahwa itu penting. Jadi email itu sometimes people may not read their email regularly ya, jadi takutnya keslip. Jadi kalau itu penting sekali, don't rely 100% on email ya, terutama hal-hal yang penting ya, yang berkaitan dengan kontrak dan seterusnya itu. Okay. And then keep track of email in the same way as you would any other form of written correspondence. Printing out and filing copies, ya, if it is useful. Jadi harus ada tracknya, harus ada arsipnya, sehingga kita tidak kehilangan arsip dari yang sudah kita kirim. Nah, sekarang use netiquette. Ini yang lebih penting, yaitu net etiquette atau internet etiquette. Ya, as your global standard of writing. Ini penting sekali. Tata krama atau sopan santun dalam berkomunikasi secara online. Ya. Saya adopsi dari sebuah website yang bagus. Netiquette itu artinya adalah a set of rules for email that have evolved from experience. Jadi ini penting diingat setiap kali kita berkomunikasi secara tertulis lewat email. Ya. N-nya itu adalah never think you are talking to a computers. Jadi jangan pernah berpikir kita ngomong pada benda mati. Karena email kita itu ditujukan kepada manusia yang punya hati, punya perasaan, dan seterusnya, emosi. Jadi itu pertama. Jadi jangan asal memakai kata-kata yang mungkin inappropriate and so on. Ya. N itu N. And then E, ensure you follow the rules of a good writing. Tadi ya, tulisan yang baik itu grammarnya benar ya, tidak pakai kata-kata yang kasar dan seterusnya. Follow ya. T, take off the caps lock, don't shout. Ini penting karena dalam tulisan email ini sama saja dengan WA sebenarnya. Jadi jangan pakai huruf besar semua. Jadi secara internasional orang memahami kalau huruf besar itu artinya marah. Ya. Jadi pakailah huruf besar hanya untuk yang di awal kata atau singkatan misalnya. Selain itu pakai huruf kecil. So don't use all capital letter. Karena itu artinya marah. Ya. Kemudian I, informality is okay in email. Jadi email itu memang nadanya informal. Ya. Sekali lagi dia sebenarnya di medium, di pertengahan antara formal dan informal. Ya. Jadi hal-hal yang agak informal, oke, masih bisa diterima di email. Ya. Kemudian key, question your subject heading. Jangan pernah kirim email tanpa subjek. Ya. Jadi harus ada subjeknya tentang apa. You use short sentences and short paragraph. Jadi jangan panjang-panjang. Tidak perlu katakan 500 kata satu paragraf, tidak perlu. Use short sentences, short paragraph. Ya, setiap paragraf itu harus tentang topik yang berbeda. E, enumerate or give detail with number or bullets. Jadi kalau mau mendetailkan ya silakan pakai nomor 1, 2, 3 atau pakai bullets at least ya. T, tidy up long sentences. Jadi yang panjang-panjang itu kalau bisa disingkat. Ya. T again, take a pride in your finished message. Ini penting, harus dibaca ulang. Ya. Saya sendiri pribadi sering mengalami sudah terkirim, ternyata masih ada yang salah, ya, masih ada yang. Terutama kalau kita mengaktifkan autocorrect, kadang-kadang kita nggak sadar autocorrectnya mensuggest sesuatu yang bukan yang kita inginkan. So the advice is always
reread your email before you send. Itu yang terakhir. Ensure everything is right before you hit send. Ya. Oke, itu kira-kira tip tentang emails. Sedikit lagi tentang bahasanya. 7 C's of effective communications, ya, especially important in formal and informal business communication. Jadi ada 7 C yang penting yang diingat. The first one is completeness. Jadi semua information should be provided. Oke. C yang kedua itu conciseness. Concise itu artinya padat dan singkat. So avoid unnecessary repetition. Jadi nggak usah ngulang-ngulang, ya, karena itu tidak penting. Conciseness. The third C is consideration. Emphasize positive, pleasant facts. Jadi tekankan hal-hal yang bernada positif. Jadi email kita harus bernada positif. Okay. And then concreteness. Use specific fact and figure. Jadi betul-betul kalau ada angka atau fakta itu harus yang jelas, yang spesifik. Clarity. Use familiar words. Jadi kata-kata yang dipakai dalam email itu jangan sampai kata-kata yang rumit. Dalam arti orang harus buka kamus baru tahu artinya. No. Use everyday familiar word untuk kejelasan, clarity. Ya. Kalau nulis puisi, oke, pakai yang canggih-canggih kata-katanya. Tapi kalau nulis email, use simple everyday familiar word. Kemudian courtesy. Be sincere, tactful, and thoughtful. Jadi kita harus betul-betul menerapkan hormat supaya email kita betul-betul sincere, tactful, and thoughtful. Yang terakhir, correctness. Use the right level of language. Selain itu, use the correct use of grammar. Ya. Oke. Ini salah satu contoh email, ya, from bla 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 kepada siapa. Jadi ini tidak perlu tadi lagi inside address karena email, ya, hanya dari siapa ke siapa. Ini di skip, seharusnya ada subjek sebelumnya, sudah skip. Ini hanya penting isinya. Nah, ini adalah American style. Saya kasih contoh. Dear Mr. Smith, I would like to invite you to dinner after your visit to our company next week. You have time. Our managing director, Alison McDermott, will also come. I will book a table at an Italian restaurant via Venezia, namanya, ya, for 8 p.m. on Tuesday evening. The restaurant is next to your hotel in Barchester Road. I hope you can join us. Please, can you let me know this week? Best wishes. Kalau di British style tadi, di sini harusnya yours sincerely. Ya. Jadi yours-nya dipasang dulu kalau British. Kalau Amerika bisa dibalik, sincerely yours. Yours-nya di belakang. Tapi British harus duluan yours-nya. Yours sincerely. Ini contoh yang tadi yang saya katakan bahwa semua detail. Jadi ketika orang terima email ini, orang tidak perlu bertanya lagi. Ya, semuanya sudah jelas. Ya. Alasan mengundang karena apa, kemudian di mana, jam berapa, di restoran apa, ya kan? Alamatnya kira-kira di mana, ya. Disebutkan next to your hotel in Barchester Road. Jadi sudah ada kurang lebih posisinya. Kemudian selalu kalau berkomunikasi yang resmi seperti ini, minta konfirmasi. So please can you let me know this week. Jadi kalau orang tidak konfirmasi berarti dia tidak akan menerima invite ini, gitu, invitation ini. Ya. Sebenarnya surat atau email itu ada 3 versi, ada block style, ada modified block, ada semi block. Tapi ini variasinya macam-macam. Intinya adalah block itu seperti ini, ya. Block style itu semuanya sebelah kiri. Setiap awal paragraf tidak di indented, ya, tidak perlu dimajukan, ya. Jadi di sini rata saja, ya, tidak perlu maju gitu.
dan setiap ini dikasih jarak double space. Ini adalah versi yang paling umum, jadi paling aman dipakai adalah block style. Semuanya sebelah kiri, paling gampang diingat. Kemudian tanda tangan pun sebelah kiri, tanggal semuanya sebelah kiri, alamat sebelah kiri. So block style is the most favorite and the most well-known style. Yeah. Kemudian ada modified block style, itu dicampur, jadi tetap block sebenarnya, tidak ada indented juga, tapi penulisan alamat, tanggalnya di sebelah kanan, ya, terus tanda tangannya sebelah kanan. Kemudian ada semi block yang sering disebut indented juga, itu adalah seperti ini. Jadi setiap awal paragraf di tab ya sekitar 5 atau 7, bahkan ada yang 10, ya standarnya 5 tab. Ya. Jadi ini indented style. Tapi kalau menurut American Management Association, Anda bisa cek sendiri, itu ada 4 versi style. Ada yang disebut dengan block letter, modified block letters, modified semi-block letters, dan simplified letters. Kalau Anda katanya tidak di layar, tidak perlu dilihat isinya, itu isinya sama semua, hanya posisinya aja. Jadi yang block tadi semuanya sebelah kiri, nomor 1, yang paling kiri ini. Kemudian di tengah itu modified block letters, ya, dikombinasi tadi yang seperti diceritakan. Kemudian ada modified semi-block letters, itu yang disebut dengan indented sebenarnya, ya, jadi pakai maju. Terus ada yang agak free, itu terakhir itu adalah simplified letters. Ya. Oke, itu saja dari saya. Any question? Saya stop dulu. Silakan, ada yang mau bertanya? Kira-kira? Jadi ini pengetahuan yang sangat basic, writing, especially letter and email writing. Okay, I'm happy to hear from you if you have questions. Silakan. Kila, Kezia, siapa lagi tuh? Yeni and Jenny. Ya. Yeah. Question? Hans Brothers, Sari, Bigil. Yes. Can you repeat, please? Aduh, nggak kelihatan. Problem. Pak Yoyo. Yes. Halo. Apakah 3 jenis email, penulisan email ini juga berlaku untuk penulisan business letter? Ya, ya. Jadi yang saya gambarkan ini adalah sebenarnya written formal letter ya. Jadi surat resmi tertulis dan di print seperti biasa, dan itu berlaku untuk email persis. Jadi boleh dua-duanya dipakai, no problems ya. Good question. Ada lagi? Thank you. Kalau tidak ada, mungkin ada yang minta ini, ada bahan ini nanti akan saya kirim ya. Jadi saya Kirim ke email ya, Pak? Yes. Materi. Materi ya? Yes. Ya, ya. Maybe we don't focus. Yeah, yeah. I can share the phrases you use it. Yeah, yeah. Okay, okay. Okay, Thank good. you. Yeah, I'll share the materials. Yeah. Okay. Pak Yoyo, do you have any
practice perhaps you would like to try? Masih di mute Pak Yoyo. Oke. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan ya, teman-teman. Atau mau dilanjut email dulu, silakan. Terserah. Silakan Pak. Ya, bagaimana yang peserta? Oke, adik-adik yang dari semuanya, silakan ambil kesempatan yang baik ini untuk banyak bertanya. Ya, banyak saja. Ya. Apapun boleh ditanya. Yes, manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk semuanya bisa tanya. Dia dari Abigail. Yes. Ada pertanyaan? Dari teman-teman yang lain, dari Pak Vandersloot, Yaya B. Bikin surat, Bun. Kenapa? Mungkin masih malu-malu kan, Bu? Ya, kecuali Jenny. Kecuali Jenny. Ya. Ya. Ya, Jen. Dikecilin dulu yang lainnya, Jen. Kayak Kila. Dan juga Kezia, dikecilin dulu komputernya, baru Jenny boleh bertanya. Kak, ini boleh tanyanya tentang letternya atau penggunaan kalimatnya? Boleh. Boleh dua-duanya. Apa aja boleh deh, silakan. Silakan. Bebas kok. Bapak-bapaknya welcome. Asal Pak Yoyo sama Pak Andreas sudah siap. Oke. Siap. Ayo, silakan. Ada ya dari Kak Priska. Oke. Mantap. Ya, ini dari Yap. Jadi mau tanya. Harus boleh pakai bahasa Indonesia kan, Kak? Boleh. Boleh dicampur-campur. Takutnya belibet. Campur boleh. And, nggak apa-apa. If we talking with British person, can understand about the word if they say. Ya, bagaimana cara kita bisa lebih memahami setiap perkataan orang British itu kan susah ya. Jadi kadang lebih mudah menggunakan American daripada British. Menurut saya sih seperti itu. Itu gimana ya Pak? Untuk kita lebih bisa memahami cara penggunaan British. Makasih. Oke, Pak Yoyo. Ya, British sebetulnya itu juga tidak terlalu sulit. British itu malah sebetulnya intonasinya lebih kuat. Jadi kalau Amerika kan agak agak ringan gitu intonasinya. Kalau British sebetulnya lebih stronger intonation. But actually, if you pay attention on it, it's clear. I mean, it's not that difficult. Because, to start with, maybe you can listen to BBC. There are many BBC. If you don't subscribe BBC or television, your television could not rely on BBC News, you can search from YouTube. Actually, there are many resources in the YouTube also using British English. If you look at the how British people speak, actually they have a very strong and clear intonation. Even American sometimes it's not that clear. I mean, sometimes lighter than British. So I think the answer is
just to learn more, to listen, look at the mouth, when they are speaking, pay attention on the mouth. It will help you to understand what they say. Ya, jadi bisa diperhatikan dari cara pengucapannya itu bisa membantu memahami. Ya, mungkin Pak Akun bisa menambah. Iya, jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir. You don't have to be worried about your English. As far as you pronounce word clearly, it will work both for American and British people. Ya, jadi nggak usah khawatir. Yang penting dengan standar bahasa Inggris Indonesia kita, kan kita orang Indonesia berbahasa Inggris. Jadi jangan takut tidak dipahami oleh orang Inggris atau orang Amerika, tidak. Jadi bahasa Inggris kita tetap bisa dipahami oleh mereka dengan mudah. Ya. Ya. Mungkin kalau tadi dikatakan bahwa bahasa Inggrisnya orang Inggris itu lebih tidak gampang ditangkap, mungkin ada benarnya, ya ada benarnya. Especially if you deal with people from villages, misalnya kalau dari Inggris tapi Inggrisnya dari kampung gitu, itu memang susah, ya. Tapi kalau Inggrisnya sudah cosmopolitan, gitu lebih mudah dipahami. Australia lebih parah lagi kalau yang kampung gitu ya. Saya pun pernah mengalami itu. Ya. Almost I cannot get what they are saying gitu. Jadi itu kayak kita di kampung juga sama kalau bahasa katakan misalnya bahasa daerah kita yang pinggiran betul itu kan tidak semudah itu dipahami. Jadi intonasi dan kata-katanya spesifik. But again, tidak usah khawatir. Pakai bahasa Inggris yang umum, yang bisa dipahami oleh siapa aja. Jadi pasti bisa diikuti oleh siapa saja. Oke. Ya, belajar international English lah. Jadi ya, intonasi yang English bisa diterima di mana saja. Jadi tidak masalah. Ya. Kita nyebutnya ini World English sekarang ya. Iya, jadi tidak perlu khawatir. Saya sudah kebetulan mengunjungi kemana aja. Saya sudah pernah ke Amerika, pernah ke Eropa, pernah lama tinggal di Australia. Jadi tahulah mereka memang sama seperti kita. Kalau bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya saja kalau orang di daerah seperti yang Pak Agun sampaikan tadi berbeda dengan yang di Jakarta. Jadi dialek itu memang selalu ada di bahasa manapun. Jadi yang penting kita belajar bahasa Inggris yang standar, internasional, international English. Jangan khawatir seperti yang Pak Agun bilang, semua akan mengerti. Ya, ada lagi yang perlu ditanyakan? Mau tanya Pak. Yes. Ya. Mengenai subjek, di mana mesti kita taruh? Apakah setelah alamat tujuan ataukah sebelumnya? Oh, itu yang email ya? Yang surat ya? Surat apa email itu? Ya Pak Agun. Katanya surat dan email sama formatnya. Ya. Subjek ya? Ya. Itu cukup fleksibel juga, Bu. Cukup fleksibel. Bisa diletakkan setelah salutation, ya. Bisa sebelumnya. Ya. Yang penting subjeknya ada. Ya. Jadi setelah alamat, subjek, terus baru salutation. Boleh. Ya. Jadi tidak terlalu khawatir kalau ini. Yang penting subjeknya ada. British pun tidak ada pakem ya Pak, jadi bisa dua. Oke, makasih. Ya, nggak ada yang pakem. Yang pakem yang saya sebutkan tadi saja. Karena yang tadi itu akan mereka dengan gampang memahami kita tahu koresponden atau enggak gitu. British itu sama dengan Australia aja. Australia kan kiblatnya ke Inggris juga. Jadi kalau misalnya kerja di perusahaan Inggris di Australia, nah itu kita harus tetap pakai pakemnya itu yang tadi yours sincerely, your faithfully. Kalau yang lain bahasa dan lainnya sih fleksibel. Oke. Bagaimana kalau kita tujukan bukan menyebut nama, tetapi menyebutkan jabatan, misalnya HR manager
bla bla bla, the name of company. Ya, itu kan berarti Should belum we nama. put the so pakai faithfully ya Pak? Tetap pakai faithfully. Ya. Jadi nama itu hanya apa? Sincerely itu hanya dipakai kalau nama sudah disebutkan. Kalau baru apa tadi jabatannya, misalnya HR managers atau tadi dear sir gitu, tidak nyebutin siapa-siapa, itu harus faithfully. Ya. Itu yang British. Thank you Pak. Good question, ya, good question. Any more? Ya, nanti mungkin sambil jalan akan fokus ke bahasanya. Sekarang formatnya sudah dibahas secara garis besar sama Pak Akun, bagaimana format surat. Nah, nanti isinya bagaimana menulis dengan bahasa yang betul. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya barangkali akan ada latihan-latihan nanti. Ya. Ya. Nah, masih ada waktu tapi tidak banyak. Ini kelihatannya saya ada sampel dialog sebetulnya yang bagus yang bisa untuk latihan. Tapi terserah kalau ada waktu apa enggak nih. Masih Pak. Masih ya. Kita coba satu aja ya barangkali ya. Satu saja. Kita coba. Ada beberapa tema ini, ada food, friends, restaurants, sport, travel. Sekarang mungkin friends saja ya. Kita coba friends. Leave aja lah. Share screen Pak. Ya sebentar, ini lagi mengenai food aja lah dulu. Oke, mengenai food ya. Sebentar. Saya share sebentar layarnya. Share screen. Untuk audionya share apa ini, Pak Admin? Apa untuk audio supaya kedengaran? Share audio ya? Di mana share audio ya? Mungkin kalau video ada dua-duanya, audio dan visual, Pak. Share screen aja otomatis kedengaran nggak ya videonya? Coba ini share, saya udah share screen ya. Share. Belum. Ini sudah. Suaranya kedengaran nggak ya? Belum. Belum, Pak. Belum ya? Tapi layarnya kelihatan ya? Saya sudah share screen. Kelihatan. Cuman audionya belum ya? Belum. Audionya ini juga belum ketemu nih saya. Di mana nih audio? Share audionya nih. Share audionya belum ketemu juga. Pak Hasan nggak ada ya adminnya ya? Hostnya? Pak Hasan? Halo?
Coba Pak di itu apa namanya tidak dimatikan dulu Pak share screen-nya. Share screen dimatikan. Oke. Sebentar. Share screen-nya dimatikan. Share screen-nya dimatikan dulu Pak. Ya, terus record. Nggak ada. Oh enggak. Lalu share screen lagi Pak. Lalu share screen. Bapak pilih di bagian pada saat Bapak pilih itu ada share computer sound Pak. Sebelum Bapak share screen window yang lain. Ada pilihan share computer sound. Ada Pak? Oh iya betul. Oke, itu diklik Pak. Bapak klik. Lalu Bapak klik kembali ke window yang Bapak ingin share. Ya Pak. Oke. Videonya kok nggak muncul lagi nih, sebentar. Itu muncul Pak. Sudah oke Pak. Masuk ya? Masuk ya? Ya. Oke. Nah ini contoh dialog dalam food. Do you like to cook? Yes, I do. Cooking helps me feel relaxed after long hours of working. Is there any kind of food you don't like? I don't really like fried chicken, which is very high in fat. Do you eat out or cook at home? I usually cook at home. Sometimes when I'm busy, I go out to eat. How often do you cook? Just when I have free time. My mom is often responsible for preparing meals. She's the best cook ever. What's your favorite food? I'm addicted to sushi. I can eat Asian cuisine. Sushi is derived from Japan. Is it easy to make your favorite food? Yes, I guess. The recipe is quite simple. What ingredients do you need to make that food? I would need rice, eggs, meat, seafood, and vegetables. What do you think about fast food? Would you say that you have a healthy diet? Ini contoh yes, I would. Yang bisa I prefer eating vitamins, protein, and less fat. Dengan mengikuti atau menirukan contoh dialog yang sederhana ini bisa untuk latihan yang tadi saya sebutkan untuk bicara supaya lebih lancar dengan mengikuti pola-pola dialog seperti itu. Kalau kita ada waktu, sebetulnya kita bisa membuat grup berpasangan, misalnya 2 orang atau 2 grup untuk melakukan latihan dialog seperti itu. Ya itu hanya salah satu contoh aja. Kalau berminat mungkin bisa saya share itu videonya. Bisa untuk latihan sendiri sebetulnya. Jadi nanti bisa untuk latihan berdua sama temannya, bicara latihan speaking dengan suara agak jelas, ya dengan temannya supaya agak keras, tidak malu-malu, tidak ragu. Terus latihan yang penting itu contoh beberapa dialog yang sederhana seperti itu bisa untuk latihan pada tahap awal ya, as initial exercise
it's very useful. So we can follow the pattern, follow some vocabulary, use some vocabulary that is useful. That's a kind of easy and daily conversation that we can imitate. Ya, jadi itu contoh-contohnya. Dan bisa resources semacam itu banyak sekali kita temukan. Ya, jadi intinya latihan. Kita sering latihan. I think that's how I want to highlight. Karena waktunya mungkin tidak banyak ya, hanya sampai 2.30 ya kita ya. Ya betul Pak. Dilanjutkan oleh Mbak Akun. Sorry, udah sampai jam 3, Pak. Sampai jam 3, sorry ya. Sampai jam 3? Ya, betul Pak. Oke, jadi sampai jam 3. Kita bisa terus latihan ini atau Pak Akun teruskan dulu? Saya sudah nggak ada materinya. Kalau materi sudah itu aja. Kalau mau latihan tertulis saya kayaknya agak itu, karena nanti masih ada sesi teman-teman yang lain yang akan latihan menulis. Oh, masih lanjut ya. Oke, jadi sementara mungkin bisa latihan ini dulu. Gimana cara latihan ini? Karena grupnya terpisah ya ini ya. Bagaimana cara untuk melatih ini dialog? Ada grup di 2 tempat atau gimana? Bisa? Ini kan dialognya hanya 2 orang tadi ya. Two conversation of 2 persons. So we can imitate the dialogue. Kita ulang satu-satu barangkali ya. Kan itu bisa dibuat 2 grup begitu. Yang satu menirukan pertanyaannya, satu menirukan jawabnya. Karena semuanya ada teksnya, ada subtitlenya. Kita latih seperti itu aja ya. Kita latihan seperti itu aja. Karena itu mudah sekali. Nanti kalau ada kata-kata yang tidak mengerti, bisa langsung ditanyakan apa itu maksudnya gitu ya. Oke, saya kira latihan itu ya. Oke, kita ulang lagi. Ini yang food, oke. Oke, kita ulang lagi. Kita silakan dibagi grup aja. Nanti siapa yang mau ikut di grup pertanyaan, satu lagi di grup perjawaban ya. Oke, kita mulai. Ya. Do you like to cook? Do you like to cook? Ya, ada yang grup. Ya, do you like to cook? Kemudian ini yang bagian jawaban. Yes, I do. Yes, I do. Yeah, yes, I do. Cooking helps me feel Cooking relaxed after long hours of working. Relaxed after long hours working. Atau sambil jalan, kalau ada kalimat yang tidak mengerti ya, baik arti maupun struktur kalimatnya bisa langsung ditanyakan. Ya, oke, go on, kita lanjutkan. Ya. Is there any kind of food you don't like? Is there any kind of food you don't like? Ya, kalau ada kalimat yang tidak mengerti artinya atau struktur kalimatnya tidak mengerti seperti
seperti itu bisa langsung ditanyakan aja ya. Oke. Is there any kind of food you don't like? Right. I don't really like fried chicken, which is very high in I fat. don't really like fried chicken. It is very high in fat. Okay. Do you eat out or cook at home? Yeah. Do you eat out or cook at home? Ya, makan di luar atau masak di rumah. Ya, do you eat out or cook at home? Next. Ya, bisa ditirukan. I usually cook at home. Sometimes when I'm busy, I go out to eat. At home. Sometimes when I'm busy, I go out to eat. Yeah, next. How often do you cook? My mom is often responsible for preparing meals. Just when I have free time. My mom is often responsible for preparing meals. She's the best cook ever. She's the best cook ever. Just when I have free time, the best cook ever. My mom is often responsible for preparing meals. She's the best cook ever. Okay. What's your favorite food? What's your favorite food? Okay. I'm addicted to sushi. I can eat sushi every day. I'm addicted to sushi. I can eat sushi every day. Next. Is it Western or Asian cuisine? Is it Western or Asian cuisine? Okay. It's Asian cuisine. Sushi is derived from Japan. Please repeat. It's Asian cuisine. Sushi is derived from Japan. Okay. Is it easy to make your favorite food? Is it easy to make your favorite food? And then? Yes, I guess. The recipe is quite simple. Yes, I guess. The recipe is quite simple. Okay. What ingredients do you need to make that food? Yeah. What ingredients do you need to make that food? Make that food. I would need rice, eggs, meat. Yeah, I would need rice, eggs, meat, seafood and vegetables. Okay. What do you think about fast food? What do you think of? What do you think about fast food? Okay. Yeah. I don't really like fast food. I don't really like fast food. It's not healthy at all. I don't really like fast food. It's not healthy at all. Would you say that you have a healthy diet? That you have a healthy diet. Yes, I would. I prefer eating vitamins, protein, and less fat. Yes, I would. I prefer eating vitamins, protein, and less fat. Okay. So that's protein and less fat. Right. So that's example of simple dialogue
about our daily activities. It is about food. Okay, so you have any question? Ada pertanyaan? Ada kalimat yang tidak mengerti atau pola kalimatnya yang tidak mengerti, yang mana mungkin perlu dijelaskan? Iya, silakan. Any question? Ada pertanyaan? Nothing, sir. Okay, that's good. Now we have another dialogues. Kita coba yang lain lagi ya. Mengenai topik yang lain, kita coba yang lain. Ini British ada conversation. restaurants. Masih berkaitan. Okay, now about restaurants. Run, okay. Okay, yeah. How often do you eat out? How often do you eat out? Who do you go with? Who do you go with? Ya. Lanjut. I often eat out on weekends when I hang out with my friends. Ya. Bisa ditirukan. I often eat out on weekends when I hang out with my friends. Okay. Yeah. What restaurants do you usually visit? Do you usually visit? Well, there are not many restaurants in my neighborhood, so my best choice is the deli and convenience stores like the Circle K, Mini Stop, Be Smart. What type of food do you enjoy to eat, Western or Asian? I'm interested in Asian food. Western food is not my thing. How much do you usually pay when you eat out? It's not very expensive, just around $5 for each meal. Do you enjoy spicy food? Yes. On cold days. Are the servers there friendly to you? Yes, they are really helpful. Have you ever tried Italian food? Yes, at least once, when I was in my friend's wedding party. Are you concerned about calories when eating out? Yes, I am. I'm on diet now, so this really matters to me. Are fast food restaurants like KFC or McDonald's famous in your country? Yes, they are. The youth in my country are big fans of fast food. Do you often drink Okay. alcohol when eating out? That's No, not about restaurant. Any question? Itu contoh dialog yang mudah ya, dan bisa bisa nggak membuat contoh dialog seperti itu? Ya, can you make a dialogue with your friends about restaurants now? Can you more or less imitate that kind of dialogue? Ada yang mau coba nggak? Dari yang peserta, coba ada yang mau coba dialog dengan temannya mengenai dua hal tadi, bisa restaurants, bisa food. Coba, nggak harus sama kata-katanya, tapi intinya menggunakan kata sehari-hari untuk latihan berbahasa Inggris. Ada yang mau coba? Silahkan. Ada? Dibikin dulu, Pak. Boleh, silahkan. Sebentar ya, bisa dibikin ya. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana. Jadi itu model contoh dialog sederhana yang bisa dilatih dengan topik di sekitar kita ya. Dengan topik di sekitar kita yang mudah.
Ya, ada yang sudah siap? Silakan. Dengan mengadaptasi contoh dialog tadi boleh, jadi tinggal mengganti. Ya, ada yang... Ayo, ada yang mau coba? Adik-adik. Ya. Iwon. Iya. Atau mau latihan lagi yang lain? Topik yang lain? Ini masih ada... Saya coba, Pak. Ya. Conversation about what, sir? About? Conversation about what? Sport. Sport? Ya. Oh. Mau coba yang mengenai sport? Oke. Ya, ada yang mau coba latihan maksudnya? Atau mau coba? Ya, silakan. Silakan. Oke. Ya. Siapa ini namanya siapa? My name is Evi. Evi, ya, from WFH, Pak. Pardon me? Evi and? I don't know the partner. Oh, anyone? Ada yang mau coba yang selain Evi, mau nemani Evi? Okay, Evi. I have met the question and answer. If there is no partner, I have question and answer. Okay, then you can try then. Okay. Okay. Yes. Thank yes, you. Evi. This is about the this is about the place, not about food, friends, or restaurants. Okay. Is it okay? Okay, no problem. Yeah. Okay, thank you. What place will you visit after Corona outbreak? Oh, I think I'd like to go to Bali. Is Bali your favorite place? Yes, it is. How many times a year do you visit Bali? Maybe 2 or 3 times a year. Have you ever to Bali? Yes, I do. That's all. Okay, have you ever to Bali? Okay. Ini koreksi sedikit, ada yang kurang sedikit yaitu have you ever been been to Bali? Ya. Yes. Have you ever been to Bali? Oke, itu aja. Bagus. Evi, bagus. Yang lain ada yang coba lagi? Silakan. Ya, selain Evi ada yang mau nyoba lagi? Silakan. Ya. Tadi Gunawan raise hand. Silakan Gunawan. Ya. Tadi saya lihat Gunawan raising his hand. Gunawan? Yes, Gunawan. Go ahead. Silakan. Hilang Gunawannya. Reminder waktunya jam 3 ya Pak ya nanti ya. Ya, baik Pak. 3-4 menit. Ya, silakan. Masih ada 4 menit yang mau memanfaatkan waktu untuk mencoba. Ya, silakan. Yang lain bisa membuat contoh dialog atau ada partner yang sudah membuat juga. Silakan. We won't try, sir. Yes, try. Jennifer. Yeah. Okay. Jennifer and Shakila from Dorcas.
Good. Okay. Jennifer and Shakila. Okay, we start now. Okay. Yeah. Hi, Yeah. JJ. Hi, Kila. What's up? I'm good. Oh, and you? I'm good too. Where are you going? I'm going to fast food restaurant. And you? What will you buy? Of course, food. Yeah, what kind of food will you buy? I like hamburger. Do you like hamburger? Of course I am. So, you want to go with me? Yes. Okay, let's go. Thank you, sir. Oke, ya, bagus ya. Cuman ada kurang sedikit tadi. Ya, waktu ditanya, do you like hamburger? Jawabannya bukan yes I am ya, karena pertanyaannya dengan do. Jadi harusnya jawabannya yes I do. Kalau memang iya, bukan yes I am. Itu aja, tapi bagus. Oke. Jennifer dan temannya tadi ya, Shakila. Oke. Ada yang coba lagi, silakan. Bagus. Nah, itu latihan seperti itu ya, yang bisa dilatih terus supaya makin percaya diri ya dalam berbicara. So that's good practice. I think you can continue doing that kind of practice. There are so many things that you can discuss with your friend. Just try to speak as much as you can. Even sometimes you have to mix between Indonesian and English is okay for the beginning, but later when your vocabulary improve, your knowledge about something that you are discussing is good, then you can talk in more appropriate language and in appropriate manner. And more you speak, as I have shown in the slide, is the more you learn. Yeah, that's what is important for you to practice again and again. Yeah, so I think that's a good exercise that you can always try with your friend when you have time. Always use your opportunity to improve your English, whether it's speaking, writing, or listening and reading also. Yeah, so the more you learn, the better your language will be. Ya, itu yang penting. Waktunya sudah jam 3. Mungkin ada dilanjut materi lain. Ya Pak Akun, ada materi lain ya nanti? Tidak hari ini Pak. Oh ya, oke. Jadi sementara hari ini cukup sampai jam 3 ya. Baik, saya kira cukup sementara. Kalau Pak Akun ada tambahan, silakan. Saya kira udah cukup juga saya. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin dari peserta? Kalau ada final question before we end this nice before we end our session, maybe you have any last question? Ya, silakan. Tadi materinya sudah saya share ke beberapa Thank you for email. listening. Ya, silakan di-share kalau dibutuhkan. Yeah, I have received, Pak. Thank you. You're welcome, Bu. Happy. Welcome. Sama-sama. Ya. Baik. Oke, kalau nggak ada kita sementara ya. Lanjut ada program berikutnya nanti. Ya. Selamat belajar ya, semangat terus. Don't worry of making mistake. Keep practicing. Yeah, see you.
Bye-bye. Thank you, Pak Yoyo. Ya, See you. terima kasih Pak Akun. Terima kasih Bu Windy and Pak Hasan. Terima kasih Goodbye. kembali Pak Andreas dan Pak Yoyo. Ya, Ya, terima kasih Bapak Ibu. ya, ya, makasih. Ya. Sebentar ini Pak Akun. Pak Akun, halo. Oke. Pak Akun udah sign out apa ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Yoyo dan juga untuk tim Kondev Baik. untuk hari ini. Ya. Dan apa namanya, mungkin ini masih perdana dan masih malu-malu dan juga ada masalah teknis di Abigail. Iya. Dan itu kami usahakan habis ini sih kita ada pertemuan lagi. Jadi kalau untuk soal waktu kita akan sampai jam berapa ya Pak? Jam 3. Jam 3 ya? Iya. Oke, jam 3. Oke, siap. Iya. Jadi sudah sampai minggu depan mungkin ada tim yang lain nanti minggu depan yang akan mengajar di sini. Oke. Besok ada. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya, Mas. Boleh teman-teman nanti kita lanjut di link yang kakak udah kasih ya. Oke. Ya. Boleh langsung live meeting aja dulu. Oke. Terima kasih dari Komdev. Baik. Yunus. Terima kasih Pak Ini meetingnya saya end ya. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Bu Windy dan Bu Eiren. Ya.